सालब्रुम थगैनो बरम गोनां एमडिसि हंसकुमार त्रिपुरा हापुं हाथाय दैमा दैजालां बाखगै गोरों गोरों गामि आमचाइरगो थांथांगै गोचांमा जरानो नाहारै रि कुतुं तै खोथों याफारै दङ आबो हाइखेनो दिनि फासालो 49 सामुनो बखास्तेनि नातिमुनु बिसिनि बिसिंगो कलायनाय हारियामुनि गामिनि लुकुरकनो एमडिसि हंसकुमार त्रिपुरा बिनि सागबाय थांनि फाननि रांबाय 54 नुखुंनि लुकुरकनो रि कुतुं याफारो तै 130 नुखुंनि बुरिरकनो बहायनो खोथों याफारखा नायनायदि चिनि मांफिलवो এই সম্মেলন চাকমা এমএলএ অমানি পরে আনি পারানি লামানি খবসিয়া এই সম্মেলন চাকমা এমএলএ অমানি পরিও আনি থালফা গোবিন্দ বারিন বতই মালিঙ্গাসিয়া এই সম্মেলন এমএলএ অমানি পরিও আনি পুরো নসা কিরিয়া এই সম্মেলন এমএলএ অমানি পরিও আনি এলাকা তুই করে কারেন্ট করে রিমা চুইয়া মাইরু করে রেগা মাইয়া অবনি অবস্থা সাইসিয়া তিনি নৌ মাগাই গর্নেরা তিনি বাপলে বড় লাগো এই পরিস্থিতি তো ভুমার উপর অবনি বয়াং সাকা आं आरो पार्टी खायला खाय दखनाखा आं मसो धर्म छलिया न सबाइया न साका आनि बफा नरं सियो এই যে হারিয়ামনি রজবপাড়া থেকে শুরু করে এই এলাকা বিভিন্ন এলাকায় মহাভারত রামায়ণ পাঠ খাই তিনি আনি বফা মই তো মানো আং এই যে আনি বফা থিয়াকো সরিস্কল কাইসা কল সাগো আনো সাগো যেনি রাজনীতি যখন খরকা যেনি আং জীবন রাজনীতি খাইয়া আং মহাভারত রামায়ণ পাঠ খাইयो বইনো চাইয়া তা খাইতো আং তাবো কেবল চাইয়া খাইयो কিন্তু কাইসা কল সাগো তুই পরিষ্কার আতুইয়া আনি বাবা সাগো কোন তুই পরিষ্কার আতুইয়া নোংরা জায়গা আতুন কিন্তু আমি কষ্ট মান নাই তিনিও কষ্ট মানো যিনি বলব যত বড় সিপিএম যারা খাইনে রাও তিনি 80-90 বছরের বুড়া তিনি নিরাজয় ত্রিপুরা খাইও বমুংসা সিয়া পানংথু তিনি হারিয়ামনি বাই একটা কল সাগো এই নিরাজয় ত্রিপুরানো जों ফেল খাইরকা বটুয়া তিনি কাহামনি বাগৈ সিপিএম দুর্নীতি খাইयो হে সিপিএম नो साया साया हि जों बुटलाय सरकार चेंज खाइरका তিনি বড় সাথে খিনি নাকি স্টেশন লাইতাও সিও তিনি আরো आं তিনি আরো থানায় খানাকে বিজেপি র আবার আনি বিরুদ্ধে কল ছাপাই নাই বই তিনি দালান বাড়ি বানায় বসাবতে স্কুল কলেজ পড়ের গো বইনে এলাকা কম্পিউটার পাগো বইনে এলাকা লামাঙ্গো ল্যাপটপ লামাঙ্গো চিনি এলাকা গাথা তো তিনি গাড়ি আনি লগে যারা ফাইনারা যতজন তোমরা গাড়ি সঞ্চয় পর্যন্ত গাড়িতে সামিয়া চিনি লামাখে বনি লামাখে ইসুনি সিমিও বুফাং গরজা পর্যন্ত নেনারা আগরতলা লামা নথাবলে এই পরিস্থিতি খায়ো এই বিজেপি র আর 5 বছর যদি ক্ষমতা তংখাইকে নাওনি এমএলএ সামরাল চাকমানে जों বুটে 5 বছর 10 বছর তো কানা এমএলএ বানাই নাই आंबो নিজে লড়াই খাই যাও ইলেকশননি পরেও आं आनि बफा थुपसो काबिया आं मा कापखा आं स्करबाय गुरि दङ खादी बोर्डनि चेयारमैन आं बीजेपी नि सबसे दलाय डिस्ट्रिक्टनि नेता गारा आं गरजा नेता आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आं नायखा आं एकटा काम खायनानिखलाय समूलांबाय काम खायमिया बीसी चेयारमैन हानि गुरु रनर ना निये एसमेल जय থেকে শুরু করে তর্জমহল ত্রিপুরা बीसी चेयारमैन नानि आं साका बीसी चेयारमैन रुमिया इलेक्टेड नांखो आं संका মনোবাজার নিজে তাবু চিনি বিসি চেয়ারম্যান তোনাই প্রণয় দেববর্মা বো এমএলএ দাঁড়াই দে মানজাকবা আসুকা শ্রী উইন তো বো চুংহাই স্রাই ব্যাং বেজাল তো আং সাকা বনো নং ঠিক আছে বিসি চেয়ারম্যান উখা চিনি পুরনো এগ্রিকালচার চেয়ারম্যান রতি আর কাইসা ওয়ান জিনো রতি রিয়া ব্লক প্রেসিডেন্ট তিনি এসমেল জন্য ছুন্দি হানি বুঝকাঙ্গো এসমেল জন্য ব্লক প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট রানি রমানি সমলাল চাকমা বিনি বমং কাইরগো তিনি এসমেল যে ব্লক প্রেসিডেন্ট মুয়া এইবার মোহনলাল চাকমানে সেই বিনি পরিবার বিনি বাইফিউনা তিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট নামো মন্ডল প্রেসিডেন্ট 6 মাস হইয়া কুছনি তিনি 20-25 লাখ টাকা নি গাড়ি পাইও নল 2 তালা তিনি সুপার মার্কেট হাইছলাম তো সুবনি রাং নিনি রাং আনি রাং কোদাল পাইরো চিনি পঞ্চানি রাং ভাই এরা তিনি মিটিং খাই পাইও বিজেপি র গরিব নি দরদি সরকার প কৃষক দরদি প চিনি পুরো ত্রিপুরা কি কোদাল পাইমিয়াতে ত্রিপুরা কোদাল পাইনি রিয়াতে বাজার আসুন রনি হারিয়ামনি পারান গ্রু কোদাল দা পাইনি রিয়াতে বাজার থাঙ্গয় কেন বা পাইর জামাই ও দাক্ষি তাইমু জয়াত মানো কোদাল বাই হাক হাক টাকাকে কইসাই পাইও মানে ব্র লাভনি বাগে ব্যবসানি পয়সা খাইও অমন ভাই এই বিজেপি পার্টি রাও তিনি ছানায় না মনে তা খাইদি
आं नाबाय रो नाटक खाय काबो यां दुख नांसे काबो आणि कोटी कोटी टाका रां खरे दामो बुइनो कुसो खाय कोटी कोटी टाका रां मालिक गुमा खामो आणि कयेकटा नि दायित्व तंगो बीजेपी पार्टी आं नायखा ओ बीजेपी पार्टी तंगो जिनि ब्रनि बाय काम मोनसे खालायमिया आनो नोट खालायरो महाराजानि बिरुद्धे थाङै गाव सादि होनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन उया हि गाव सादि होनै आइफुनि सिमा बखा साका आरे जिनि महाराजा जिनि बीजेपी थानाय सीपीएम फैनाय राजबंश तो ताऊ चिनि राजबारी दङ चिनि ताऊ अजन्त प्रसाद दङ चिनि ताऊ निर्महल दङ चिनि ताऊ उदयपुरनि माताबारी दङ এই राजानि बिरुद्धे आं गाव सादि होब्रा नोट खालायरो आना बायदय सारगो आं दुख नांखा हरका महाराजानि फुन खालायका महाराज आनि इच्छा खाय थाया डाक्टर मानिक साहाजा नोट खालायरो अबनि बायसा मा सागो आं साका अबनि महाराज आनि बिरुद्धे गाव साया आइफुनो आं आनो गाव सारगो ब्रो जिनि मुरुनो जत मिसा सादि सानाय आनो सारगो आं अबनि बाय दुख नांखा एरपरे समस्त कन्ट्राक्टर निरां एलाका निरां मानिकपुर एकलब्बन आं थालसरा बाजार खालायनि हि डिमान्ड खालायका ए मानिकपुर बाजार तो एकलब्ब तंना जागा बख्रै तैरु बुकुङो खला हावा कइसे छात्र थिने जा आं साका थालसरा बाजार एकलब्ब मावनाय समूलाल जाकमाहियो थालसरा हयतोना मानिकपुर बाजारे दुइ बुआइछ तिनि मानिकपुर बाजार त लाङो अरे एकलब्ब स्कुल लंघके 500 जना चराइरो आनि र तिनि पेन किसम किसम काङै लांता अरा आजु तंनाइरो कोन प्रश्न खालायनि आं सुजुर मा खामो आनि गुमा बसारावनो आनि परिबारनि न फैग्रावनो अरे तिनि दाय संनाय पानो नुवा खानाय पानो आं 10-15 जन चाकरी मा खामो आनि परिबार 10टा परिबार चले खामो बरिया अ जागा चाकरी मानायबो कायसाबो करे जत समलालनि आतियो जत विप्लव चाकमानि आतियो तिनिर अनेक गुरु मने खायो जे हंस त्रिपुरा बिनि फानबाय कयेकटा कमल तुई फेका खुदुं 100 केजि तुई फाइजाको आरो कयेकदिन परेयो ताबो यंखा थामिनि जरा फाइ दङ वाते सीजन फाइ दङ प्रत्येकटे बिसियं 100 टाके मसारि रनानि अलरेडी प्रिपारेशन लाई दङ एबं माइसिं जराबा ताबो कमल बाजानाय तिनि आंरा आनि लिडार रावनो सानाय आं इरो कोनो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस आं त्रिपुरा मुथानि केबन आं जाया सानि फाइया पार्टी केबनि चिर शत्रुया